Balik sa na guys. Atras mo na. Balik man lagi nagpatupi lagi. Balik na sa challenge guys. Ato na sa challenge. Nya isa man ready na ka? Ready na. Ngandam na ni. Kamusta may YouTube eh? Okay na. Okay. Diyan na to lang anon guys. Okay. Kisa artista gisunod pa na? Daniel. Jikping ka? Jikping ka. Daghan gini. Shout out, D-Box. Shout out G-Box. Kaya gwapo sa Arliano. Nahindag pastel. Ready na ni. Ready na juga. Ready na. Naway kumusta na yung naka-follow na may gano'n. Oh. Naka-subscribe ka wala. Oh, subscribe. For 1,000 pesos plus libre to pay. Wow. Pila isold sa kamot? Bumakyans. 1,000. 55. Sure na ka na? Oh, final. 55. Oh. Plus 500. 1.5. Gaan ka na isang guys guys. Bumak. Bungkig na. Wala. Cinta. Ha? Cinta. Sure na ka na? Okay, cinta. Plus 500 for 2,000. No. Yoga mo. Ay. Oh, yug. What? For 2,000 pila isold sa kamot? Ayaw, usbay. O masaka. Cinta. Cinta. Og bili ni mo Osborne. Steady ra sa tayo no. Pila ito? Cinta. 1.5. 80 por 1.5. Okay ra na nimo. 2,000 na lang. Bono. Por 2,000 pila man. 75. Ulitin na. Untay, ayaw sa busap ba? Okay, kaya 75. 75. Okay, final. For 2,075. 75. Okay, I final. give you last chance. Good. For 3,000. Pila isold sa kamot? Yoga ko rin. Yoga ko rin. Lubat na ulit. Yoga ba? Yoga. For 3,000 pila isold sa kamot? 3,000. 60. Oh, yun na. Di ka magmaya na. Sesinta. Boy maya ya. Okay. Sige, sinta. Bila to? 60. 60 for 3,000 na. 3,000 Cintay. plus libre 60. to pay. Ha? Okay, 60. 60 for 3,000 guys. Okay. For the first time nga magkadaog gani. Okay. Makapaldo gid. Paldo yun rin na. 3,000 into 1. Gamay ka, yoga rin. Gamay ka. Gamay ka yung paminaw na, yoga. Gamay ka paminaw. Kono yo. Pila mo, nag-abot mo, pila din. Sino ba yun? Pila? Hindi yan sana guys, bawal sa nasunod. Shout out, G-Box. Ara guys. Dagang guys. Di mada. Dagang guys. Di mada.